Ay guys, magandang umaga. Ay, ito na guys, oh, lutong-luto na to guys. Tingnan nyo guys. Lutong-luto na guys. Tara, sasali na natin. Oh guys. Lutong-luto na. Sali natin. Dito sa salaan guys, salaan. Guys, oh. Guys, oh, ha? Guys. Init. Nay, sayang apo yung may tutubig. Guys, grabe pa yan guys. Oh, diba guys, tapos punta na tayo dun. Watching certain Netflix movie. Because my loved ones stumble, I will not watch it guys, anymore. hahaluan na natin ng mga arkado guys. Computer games will cause somebody to stumble. Ito guys, ang mga arkado. In other words, are you willing guys, to sacrifice personal pleasure? Samahan nyo ako mag arkado. So guys, nagpapit tayo ng ating muusok-usok na pansit. Ganito yan guys, oh. Sarap. Guys, nak, kuha po nga sa ng kutsara doon nak, para ano, terno. Sarap guys, oh. So guys, samahan nyo ako maghalok at samahan nyo kami mag-almusal guys. Malak eh. Wala na. Ano? Sige, mamaya na. Oh, guys. Grabe, guys. Dami almusal, oh. Magandang umaga po sa lahat, guys. At tayo mag-almusal. Uy. Kanin. Guys, may kanin. Masarap po sa kanin, guys. Mamaya na, na. Nakalap ko ng gunting doon para ano, Milben. Gunting. Milben. Milben. Gunting. Ano ako gunting na? Ang gunting natin. At pa sa akin tatarong. Guys, tara guys. Ha? Kinanak, bumili ka na ng ano doon, ng pandesal. Yan guys, oh, ha? Right? Bait guys, bait.
Gabi guys. Yung pala ang maanghang guys doon. Nak, gasan mo ng ano doon nak. Yung tatlong puti na ano para kakainan nyo. Dali. Yung plato naman na. Ay guys, hanggang dito muna guys. May part. Dito ulit to guys.